Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 5. 聖書を開きましょう。エペソビトへの手紙の、5章です。エペソビトへの手紙の5章です。エフェズ5。このように書いてあります。ですから愛されている子供たちらしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神へ捧げ物また生贄として香ばしい香りを捧げてくださいました。あなた方の間では生徒にふさわしくみだらな行いもどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえしてはいけません。またわいせつなことや愚かなおしゃべり下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。このことをよく知っておきなさい。みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、このようなものは誰もキリストと神との御国を受け継ぐことができません。誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。ここまでですね。前のね、エアコンってつけれます？めちゃくちゃ暑いんですよ、ここ。強くするなりちょっとお願いします。めちゃくちゃ暑いんです。びっくりしました。扇風機がね、今なくて。Vamos estar lendo em português? Está pedindo para algum valente? Está lendo em português, por favor? Do 1 até o 8. お願いします。Amém. Vamos orar? ありがとうございます。助かります。Vamos orar. お祈りしましょう。神様感謝いたします。Deus agradecemos. Agradecemos que o Senhor nos conduziu até aqui. 神様ここまで私たちを導いてくださったことを感謝いたします。この時神様の御言葉を聞きます。主が私たちの心に語ってください。Que o Senhor possa estar falando no coração de cada um de nós. 感謝してイエス様の名によってお祈りします。Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. 皆さん今月の最初の方のメッセージ覚えてらっしゃいますか？ Lembramos alguém da mensagem do começo do mês? O papelzinho estava lá atrás. その後ろにね、紙がありましたけれどもね。3週間前のメッセージです。3 semanas atrás 何を語りましたか？ふさわしく。ありがとうございます。ふさわしく。召されたものの召しにふさわしく歩みなさいと。そのような題目でした。Nós compartilhamos a palavra dizendo que sejamos dignos do nosso chamado. さて、主にある囚人の私たちが4章1節です。主にある囚人の私たちはあなた方に進めます。あなた方は召された召しにふさわしく歩みなさい。Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivem de maneira digna do chamado que receberam.
そうです。私たちがふさわしく生きることが一体何なのかと、それを語りました。こういうことをするのがふさわしく生きることだよと。私たちは何ですか、互いに2節、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれ、御霊による一致を熱心に保ちなさいというわけですよ。Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros, com amor. E terceiro, façam todos os esforços para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. これが私たちがこの飯にふさわしく生きる方法なわけです。Essa é a maneira de nós vivermos conforme o chamado. それではその次の週はどうでしたか。それではふさわしい教会は誠の教会として生きるわけです。誠の教会の真理はどこにあるのか、そのような御言葉を分かち合いました。E nós vimos que uma igreja que ela vive conforme o chamado dela, ela é uma igreja que tem a verdade. Ela é uma igreja que mantém a verdade. そして真理はイエスにあると。E a verdade está em Jesus。そうでしょ。ここに書いてありますね。4章の21節。真理はイエスにあるのですから。De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus。そうです。私たちは誠の教会として、誠のクリスチャンとして、キリスト者として生きていく術をすでに得たわけです。E nós já temos a maneira de viver como uma igreja verdadeira, como um cristão verdadeiro. Já está aqui a maneira de Deus. A maneira que Paulo nos ensina é essa. 今週ですね、ある人と話していてですね、教会が大嫌いな人だったみたいですね。Conversando com uma pessoa essa semana, parece que essa pessoa ela odiava a igreja. その理由としてはですね、教会で嫌な思いをしたからみたいです。E parece que essa pessoa teve uma experiência ruim na igreja. その人はちょっとですね、精神的に弱い方と私はですね、診断をさせていただきました。なぜ診断というふうに言うかとですね、私もですね、一応心理学を学んでいるものとしましてですね、学んだものとしましてですね、診断をさせていただいた限りであります。E vendo, dialogando com essa pessoa, vimos que ela tem problema psicológico. だから自分が過去に受けた傷、過去に受けた嫌な思いがゆえに教会が嫌いになったわけです。Por causa que ela recebeu maus tratos, recebeu machucados na igreja, feridas, essa pessoa já não gostava mais da igreja. ですがですね、その中で、教会に行かなくてもいいと、こういうふうに言ってたんですね。主張をしたですね。というか、教会に行かないからなんだと、そのような主張をされました。Em outras palavras, essa pessoa, ela dizia assim, para que ir para a igreja? Não preciso. 皆さん、まず一つ目覚えてください。教会は何ですか？霊的な病院です。もし私たちが病院に行ってやぶ医者に当たったらどうしますか？簡単です。セカンドオピニオン。違う病院に行くだけです。わかりますか？医学自体をね、嫌だという人はほとんどいないと思います。だってほっとけば死ぬんだから。霊的な世界でも全く一緒です。私たちは放っておけば霊的に死んでしまいます。だから違う病院を探せばいいだけの話なんだけれども、そこはもう完全に見えなくなっているんですね。Meus irmãos, vamos pensar assim num hospital. Se você vai para um hospital e o médico é ruim, o que você faz? Você procura um outro hospital, uma segunda opinião. Você não vai simplesmente não acreditar mais na medicina e não ir para o hospital nenhum. Por quê?
porque isso vai lhe trazer a morte. No mundo espiritual é igual. Isso pode nos trazer a morte espiritual. ですがですね、もちろん霊的にですね、植え替えている人にその話をしても通じるわけがありません。Mas é claro que mesmo que você falar uma coisa dessa para uma pessoa que está sedenta espiritualmente, ela não vai entender. だからそこは私たちがですね、うまく受け止めながら伝えていくしかないんですけれどもね。Mas aí nós temos que simplesmente entender a pessoa e transmitir aos poucos. そうでしょう。教会っていうのは軍隊と一緒です。A igreja é como se fosse batalhão. そうなんです。私たちが軍隊で行くときに一人じゃ行かないわけです。何人かで集まっていくわけです。Nós reunimos batalhão e assim vamos para a batalha. 一人で行くのはスパイです。そうです。Quem vai sozinho é o espião. だから教会っていうのが重要なんです。一人だと死んじゃうから。Por isso que a igreja é importante. Porque sozinho nós morremos. そういったメッセージをですね、先々週したわけですね。分かち合ったわけです。Essa mensagem ela foi proclamada 2 semanas atrás. そうじゃないですか。教会っていうのは何かのスポーツのチームと一緒だと。A igreja é como se fosse time de esporte. 私はですね、幼い頃から柔道をね、させられています。今はしています。昔はさせられていました。Desde pequeno me fizeram fazer judô. Eu digo me fizeram fazer judô porque agora eu faço porque eu quero, mas antigamente me fizeram fazer judô. Na verdade, criança é tudo assim. Tudo que os pais falam para fazer, não quer fazer, né? 子供はね、大体親にやれと言われたことはやりたくないわけですよ。でもその柔道をしてる時にですね、一回私道場を変えたんですよ。私がね、道場一回変えたんです。でもですね、結局ですね、変えたはいいんだけれどもね、戻りました。それはなぜですか。変えれないからなんです。正直。いろいろあってですね、変えたはいいんだけれども、変えた後にね、変えた前と変えた後どっちが良かったって変えた前の方が良かったわけですよ。でもそこで戻るか戻らないか、これ人生のね、転換点なんですよ。ターニングポイントなんです。これでですね、自分の非を認めてですね、戻らない場合にですね、あなたはそこで終わりですよ。スポーツのチームでも一緒ですよ。今サッカー、昨日終わったのかな。サッカー、昨日終わったのかな。今日終わったのかな。月曜日最初、まだ来てないですか。まだ決まってないんですね。サッカーも一緒ですけれどもね、二重国籍持ってる選手もたくさんいますよ。でも彼らがチーム変えますかって言ったら変えないんですよ。よっぽど変えないです。なぜですか。自分のチームはこっちだからって貴族意識があるんですね。こういうものなんです、教会っていうのは。同じチームですよ。もちろん同じスポーツしてるんですよ。もちろんそうです。誰がすごいとか誰がいいとかそういうのはね、正直ないんですよ。そういう問題ではなくて、自分の所属はここだという、そういった意識、それから教会は成り立つわけなんですね。Estamos tendo futebol agora também, né? Ela falou que não terminou ainda, achei que tinha terminado já. Achei que, olha, sonhei que a Venezuela não, a Argentina tinha perdido. Eu sonhei, né? Isso aí. Nessas horas que a gente percebe, ixi, sou brasileiro, né? Zoeira, meus irmãos. Mas o que queremos dizer? Tem muitos jogadores que têm dupla nacionalidade. Eles poderiam jogar pela Inglaterra ou também pela Argentina. Ou que tem na França. Podia jogar pela França ou pela país da África, por exemplo, Congo. Aquele jogador famoso, que nem sei o nome dele, na Noruega, ele é norueguês e também é inglês. Ele poderia jogar por um dos dois. Senhora? Mas só que ele optou jogar pela Noruega. É isso que, na verdade, a igreja é. É tudo o mesmo esporte, é tudo da mesma. Mas só que você tem o seu time. Nós temos nossos times. E quando se torna time, não é contra países, dentro dos países, né, dentro das cidades, tem times que são irmãos, que um jogador joga com o outro. Mas se você vai num time que não é o seu, você vai sofrer. É por isso que nós temos a igreja, é por isso que nós temos a comunidade, e por isso que nós estamos ali juntos sempre, de mão dada, porque nós somos um time. E se nós deixarmos, o inimigo vem e nos derruba. Como se fosse numa batalha. Se nós sairmos do batalhão nosso e formos para o outro, nós sofremos. Antigamente, quando nós assistimos e também vemos a história, tinha países
que quando vinha um espião de outro país e se rendia a esse país aqui, ele era aprisionado, super maltratado e só a informação era sugada dele. É o que Satanás faz com a igreja. これが教会でされていることですね。サタンがするんですね。軍隊が来てスパイとなって一人がサタンの方に行くんだけれども、そこでですね捕虜とされて、そして情報だけ抜き取られるわけですね。誠の教会、なんでこれが言いたいのか。教会の重要性ですよ、皆さん。Porque estamos dizendo isso, meus irmãos? Né? Jorão no hanashi desu yo. Ainda na introdução, por que dizer tudo isso? Porque nós devemos entender a importância da igreja. いや、あの医者はやぶだ。あの牧師はダメだ。でしたらですね、セカンドオピニオンすればいいじゃないですか。教会がダメだっていうのはですね、その教会が傷んでなくてカルトでない限りですね、そのようなことはありえません。A igreja não presta, não. Se a igreja não é nem seita, e se a igreja também não é heresia, então não é assim. Se você não gostou do pastor, procura um outro pastor então. Você não gostou do pastor? Mas tem um problema. Se você não gostou do pastor porque o problema está em você, você vai para outro lugar, o problema vai ser o mesmo. Foi isso que nós falamos aqui. そうでしょ。でも問題があります。もし牧師が嫌いで違うところに行ったらね、あなたに問題があるとすれば、他のところでまた同じような問題がある。人間関係でも一緒じゃないですか。会社変えても変わらないですよ。これ今社会問題になっているのがですね、いじめですよね。oいじめ。Agora está sendo um problema social, não é? でも問題はですね、いじめられる子供っていうのはどこの学校行ってもね、いじめられるんですよ。これなぜですか？ Mas o problema é que a criança que ela recebe o bullying em qualquer escola é igual. だからですね、もちろんいじめをさせないというのもね、重要なんだけれども、この子の根本的にそのいじめをされてしまうというところをまず直さなければいけないんですね。それが家庭の問題から来るかもしれません。それが自分の問題から来るかもしれません。それが地域や文化の問題から来るかもしれません。そういったところをですね、根本的なところを治癒しない限り変わらないんです。教会でも一緒ですね。O problema é que se não mudar o fundamental dessa criança que é burlada, não vai mudar. Pode ser problema dos pais, pode ser problema dos filhos, pode ser problema da sociedade, da cultura. É igual na igreja também, meus irmãos. ですが、特に今の時代、車があってね、どこの教会に行くのも簡単なんですよ。だから変えちゃおうって言ってね、行くんだけれども、また1、2年すると同じ問題が起きるわけですね。E ainda nesse tempo agora que é fácil, todo mundo tem carro. Ah, eu vou trocar de igreja, troca, e depois de 2, 3 anos, o mesmo problema. それが2、3回になるとね、もうね、10年経ったんですよ。そしたら教会からどっか離れるわけです。E depois de 2 ou 3 vezes assim, se passaram 10 anos, e a pessoa ela se afasta da igreja, culpando o pastor, culpando a Deus, porque ela não quer mudar. 神様と牧師に責任を押し付けてね、自分が変わりたくないからそういうことをするわけですね。だから真理はイエスにあると。真理は私にはないと。こういうことです。A verdade está em Jesus. A verdade não está em mim. こういったメッセージをですね、分かち合いましたね、皆さん。感情ではなくて、失礼しました。感情中心ではなくて、感情は大事です。でも感情中心であってはならないんです。理性中心ではなくて、わかりますか？理性というのは大事です。考えることも理性も神様が与えた道具です。だけれども理性中心になってしまってはならないわけなんですね。ただ真理、イエスの真理にあることなんですね。Não podemos estar centrado nos nossos sentimentos. O sentimento é muito importante, mas não podemos centrar a nossa vida nos sentimentos. A razão, não podemos centrar na razão. A razão sim é importante, mas não podemos centrar na razão. Devemos centrar somente na verdade. Qual verdade? Na verdade de Jesus. こういったメッセージでした。そして先週はどうでしたか？いや、semana passada como foi, meus irmãos? 交わりのある教会というふうにおっしゃられました。Foi dito que a igreja que tenha comunhão. そうです。交わりも礼拝の要素なんです。A comunhão também é elemento de culto. どうしても私は日曜日終わってしまったら帰らなければならないんだ。そうか、それは理解しました。では違う時に交わり持ちましょう。
Não, mas domingo acabar, eu tenho que ir embora. Entendemos? Então vamos ter a comunhão em um outro momento. Mas não deixar de ter comunhão. ですが、交わりをですね、持つのをなくしてはいけません。しかし、その交わりが私中心の交わりであってはいけません。キリスト中心の交わりです。Mas não estamos dizendo de uma comunhão centrada em mim, uma comunhão centrada em Cristo. わかりますか？私がね、例えばここにいます兄弟と一緒にね、動物園に行く、遊園地に行く、これ交わりだ。仲良くなるから。これはですね、遊びです。大事ですよ、もちろん。ですがね、礼拝的な交わりとはまた全く別なものですよ。Por exemplo, eu e o irmão, nós vamos para o zoológico, nós vamos ali passear no parque de diversão. Isso é comunhão? Não, isso é passear, é um passeio. É importante, é muito importante, mas isso não é uma comunhão cultual. Não é uma comunhão de culto. そこをですね、私たちがしっかりと分からなければならないわけですね。例えば私が、いや、じゃあ一緒に食事をしようと。あなたの家に行って私の家に行ってこれは大事ですよ、仲良くしましょうっていいじゃないですか。ただこれがじゃあ交わりかって言ったら、交わりではないわけですね。Então vamos estar tendo uma refeição junto na minha casa, na sua casa. Não, isso é muito bom, meus irmãos, isso é muito bom. Mas se isso é uma comunhão do culto, isso já é outros problemas. 私たちのですね、言うこの交わりというのは何ですか。O que é essa comunhão que diz aqui? この私たちが言うですね、交わりがない教会は誠の教会じゃないというのはですね、どのような交わりのことなんですかね。この交わりというのは一言で言うと伝道です。一言で言うと祈りなんです。でも伝道って何ですか。伝道と布教は全く違う意味です。皆さん勘違いをしないでください。Essa comunhão que nós dizemos é o quê? Essa comunhão é o evangelismo e essa comunhão é a oração. Mas o evangelismo, nós não podemos errar nisso. O evangelismo não é ir e pregar o evangelho, não somente isso. O evangelismo é o corpo de Cristo se unirem junto no propósito de brilhar a luz de Cristo. 伝道っていうのはですね、キリストの体が一つのところに集まってキリストの光を放つために集まるということなんです。これが伝道なんですよ、皆さん。Isso é evangelismo, meus irmãos. その中の伝道の方法として話すもありです。またはですね、渡すもありです。またはね、歌うもありなんです。またはですね、何もせずに模範を見せる、これもありなんですよ。O evangelismo, ele pode ser também o falar, pode ser também o entregar, pode ser também o orar, pode ser também o cantar, pode ser o não fazer nada e mostrar só o que é certo. Sim, está tudo certo. ですがですね、伝道っていうのは本来キリストの光を輝くことなんです。Mas o evangelismo, ela é brilhar a luz de Cristo. 話すことによって輝く。歌うことによって輝く。渡すことによって輝く。祈ることによって輝く。こういうことなんです。Através do falar eu brilho. Através do orar eu brilho. Através do cantar eu brilho. Através do entregar eu brilho. こういうことなんですよ。ですから私たちがですね、私の現場、私の地域を忘れてはならないんです。Por isso que nós não podemos esquecer o meu campo, a minha região. 私しか行けない場所が必ずあります。他の人では絶対にそこでですね、キリストの光を輝かせることはできないんです。まず一つ目、あなたしかいないからです。他にクリスチャンがどこにいますかということです。まずはそこです。特に日本はね、100人に1人です。会社で100人働いてる会社って実はそうそうないんですよ。だからあなたが1人かもしれません。É o campo, a região que somente eu posso ir, o lugar que somente eu posso ir, é brilhar ali. No Japão é 100 por 1 e poucas empresas têm mais de 100 pessoas. Então pode ser o único ali. 一人かもしれないわけなんですね。ですから私たちがそのようなメッセージを受けてこの1週間歩んできたわけです。E nós recebemos essa mensagem e caminhamos por uma semana. 皆さんいかがでしたか、この1週間。キリストの光に輝くことができましたでしょうか。Como foi essa semana para nós, meus irmãos? Conseguimos estar brilhando a luz de Cristo, meus irmãos?
louvando a máquina. Brincadeiras à parte. E hoje nós vamos ver sobre o amor dos filhos de Deus. そして今日は神の子らの愛を見るわけですね。神の子らの愛とは何なのか。ですから愛されている子供たちらしく神に習うものとなりなさいというふうに言うわけですよね。お願いします。ですから愛されている子供たちらしく神に習うものとなりなさい。お願いします。5章1節です。日本語の聖書を持っとってね、聞きながら一緒に見るようにしてください。エペソの5章1節です。さっき読みましたよ。Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. そして次ですね。また愛のうちに歩みなさい。また愛のうちに歩み、次ですね。E vivem em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄として香ばしい香りを捧げてくださいました。私たちが愛のうちに歩むものにならなければならないんです。Nós devemos viver em amor, viver dentro do amor. どのような愛でしょうか。Que amor é esse? どうですか。キリストはご自身を神への捧げ物、また生贄として香ばしい香りとして捧げて、このような愛なんです。Que amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de amor, de aroma agradável a Deus. 神に習うものになりなさいというわけですよ。Que sejamos conforme por favor, meu irmão. Que sejamos調子が悪いのかな、きっとパソコンの。5章1節ですね。Que sejamos imitadores de Deus. こういうことなんです。É isso, meus irmãos. Que sejamos imitadores de Deus. これどういうことですか。これキリストのことを言ってるわけですよ。De quem está falando? Está falando de Cristo, meus irmãos. Pois Cristo se entregou por nós. Da mesma forma, nós vivemos em prol disso, da igreja, da proclamação do Evangelho. 私たちは教会と福音のために生きると、キリストに習うものになりなさいというわけですね。じゃあ何をどう習えばいいのかということなんです。Então nós imitamos o que e como? 言うんですね。次に、あなた方の間では聖書にふさわしく、生徒にふさわしく、3節ですね。3節です。お願いします。Entre vocês, cadê? Próprias para os santos. こういうことなんです。生徒にふさわしく。4章1節もう一回出してもら4章2節出してもらっていいですか。もう一回。失礼しました。4章1節ですね。Maneira digna do chamado. É a mesma palavra, meus irmãos. これが同じ言葉です。5章3節もう一回出してください。O que é viver digno como um santo? O que é esse santo? É os santos de Cristo. Os santos do Senhor somos nós. Não é o São Paulo, o São Pedro, São Lu... não é esse. Somos nós. これはですね、聖パウロだとか聖ペテロだとかカトリック教会が言ってるそういう聖じゃなくて、私たちのことですよ。私たち生徒です。一人一人が。Nós somos os santos, cada um de nós. Vivemos dignos. 何ですかこれは。みだらな行い。または、ここに書いてありますね。汚れた行い、むさぼり、わいせつ、下品な冗談、愚かなおしゃべり、こういうものから一旦離れなさいよというわけですよ。
Ali Paulo diz para se afastar da imoralidade sexual, da impureza, da cobiça, da obscenidade, dos gracejos imorais, piadas imorais e das conversas tolas, que não levam a lugar nenhum. Se afaste disso, que você será um santo, como deve ser, digno de um santo. こういったものから離れれば、あなたは正しい生徒になると、ふさわしい生徒になると、こういうふうに言っているんですね。では、こういうことをする代わりに何をすればいいんですかってことなんですね。いつも代わりがありますから。Então, no lugar de fazer isso, o que devemos fazer? Porque sempre tem isso, né? Não faça isso ou faça isso. これ何ですか？このように書いてあります。4章の最後ですね。口にすべきは感謝の言葉です。Em vez disso, ações de graças. こういうことですよ、皆さん。私たちの言葉から、口からはですね、感謝の言葉で満ち溢れている必要があるわけですね。Das nossas bocas tem que estar cheio de ação de graça. そして2つ目です。segundo ponto。5章5節ですね。このことをよく知っておきなさい。みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、こういうものは誰でもキリストと神の国を受け継ぐことができません。Não há... É o 5, meu irmão. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. これどういうことですか？さっき言ったことをする人たちは偶像礼拝者だよと。そういうことなんです。偶像崇拝なんです。Quem faz aquelas coisas que falou antes são idólatras. そういうことなんです。これただの罪じゃないんですね。Não é só um pecado. そういうことじゃないんです。偶像崇拝だってことなんです。idolatria。そして偶像崇拝をする者はキリストと神の国を受け継ぐことはないよと言うんです。E os idólatras não herdarão do reino de Deus e de Cristo. Paulo aqui ele deixa bem claro que Cristo é Deus e o reino é dele. E os idólatras não vão herdar, não vão entrar. パウロはここで明らかに言うんですね。キリストは神であって、御国はキリストのものであって、偶像礼拝者は受け継がないというんですね。皆さん、私たちの人生で、私たちは感謝の言葉、感謝に満ち溢れて人生を歩みながら、偶像崇拝、偶像礼拝から離れなければならないんです。Nós devemos nas nossas vidas, está cheio de gratidão, ações de graças e se afastar das idolatrias. 偶像崇拝っていうのはですね、何かの像に行って拝むっていうのはこれだけのことじゃないってことを言っとるわけです。Idolatria não é só ir até um ídolo e adorar, não é só isso que é idolatria, isso também é idolatria. キリストを中心から外して何かをそこに置いたらその全てが偶像です。Se tirarmos Cristo do centro e colocarmos qualquer coisa no lugar de Cristo, isso se torna idolatria. これはですね、中心っていうのがキーなんです。É importante entendermos o centro. キリストと一緒に置いたらですね、中心はどこに行きますか？キリストじゃないでしょう。だから偶像なんです。Se colocarmos alguma coisa junto com Cristo, o centro não é mais Cristo, porque vai ter dois ali e o centro fica no meio dos dois. Ó. Então já não é idolatria. だからカトリック教会は異端なんですよ。Por isso que a igreja católica ela é heresia. マリアに頼めばマリアが子供に頼むって言うんですね。これ肉的な考えですよ。Se pedir para Maria, Maria pedir para o seu filho. Isso é um pensamento humano. 違うんですね。ただキリスト。中心。É Cristo, meus irmãos. É o centro. なぜ統一教会が異端なんですか？ムン・ゼンメイが彼がキリストになって彼に頼めばいいって言っとるからですよ。Por
Por que a igreja da unificação é heresia? Porque eles falam que o mundo é Cristo e ia pedir para ele. Tirou o Cristo do centro, colocou um velho lá que já morreu. Cristo中心から外しても死んだじじいを置いたわけですよ。こういうことなんです、皆さん。私たちの人生でそういうことがないこと、イエス・キリストの名によって祝福いたします。Que, em nome de Jesus Cristo, não haja coisas assim nas nossas vidas. 神の怒りは不従順のためだとパウロは言うんです。皆さん、誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らに下るのです。このための怒りなのに、なぜキリストの教会が神の怒りを恐れるんですか？そういうことしとるから恐れてるんでしょと。しなければ大丈夫です。彼らが恐れればいいと。Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus é para os filhos da desobediência. A ira de Deus não é para a igreja. Mas quando a igreja volta para os ídolos, a ira de Deus vem. Não deveria, não precisa. 私たちがこのような偶像を言ってないと思いますけれども、偶像をすべて排除して、ただキリスト中心で歩んでいけることをイエス・キリストによって祝福いたします。Que em nome de Jesus Cristo, creio que não tem mais, nós possamos tirar todos os ídolos e viver uma vida totalmente cristocêntrica. 5章7節このように言います。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。これがキリストの愛なんです。7からお願いします。7、8、2つともですね。Portanto, não se associem com eles. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivem como filhos da luz. 私たちがですね、キリストのことを嫌い、キリストのことを笑い、キリストのことを悪く言う人たち、なぜ共にいるんですか？もしあるとしたら理由は一つです。そこでキリストの光を輝くため、彼らに伝道するためです。単純にですね、考えてみてくださいよ。もしね、あなたにね、友達がいてですね、あなたはキリストのことが好きだとその人が知ってるとしたらですね、キリストの悪口言いますか？普通。それでも言うってことはですね、この人はですね、ちょっとやばい人ですよ。早く離れてくださいよって、そういう話ですよ。わかりますか？私たちはですね、いつも自分が光だという自覚を持たなければならないわけですよ。私は光だと。光が闇と混ざるってはならないとかじゃなく、そういう次元の話じゃなくて、私は光、あなたは闇。ね、チャーリー黒いし、私は光、あなたは闇とかそういうんじゃなくて、光が来たら闇はなくなるんですよ。そうでしょう。電気パッて入れたら、パッと明るくなるじゃないですか。こういう話ですよ。Não é uma coisa simples de... Eu vou falar em português também, não se preocupa. Não é uma coisa simples de eu sou luz, você é treva. Não é porque ele é preto não, tá, meus irmãos? Mas eu sou luz, ele é treva. Então, a luz e a treva não pode ser amiguinho. Não é isso, não. Não é nesse nível. É, eu sou a luz, e se eu ligar a luz onde está escuro, vai ficar claro. Esse é o nível. Mas as pessoas que gostam da treva, eles pegam e falam assim, ué, mas quer dizer que eu não posso ter amigo que não é crente? É uma pessoa que não está entendendo nada. É uma pessoa que não entendeu nada do que Paulo diz, não entendeu nada do que a Bíblia diz, não entendeu nada do que Jesus ensinou. Pois Jesus ele falou que as trevas e a luz não se misturam. Por quê? Porque onde era treva, agora tem luz. É uma coisa simples. Quer fazer um teste?
Entra debaixo do cotato lá no inverno, agora não, porque senão depois você morre lá dentro. Mas no inverno é bom, entra lá e liga a luz pra você ver. Fica clarinho. Entra num quarto, no verão agora, né? Tem muito, né? Você entra num quarto, quem mora em Dante sabe o que eu tô falando. Entra no quarto, liga a luz pra você ver. As baratinhas. É assim que é. Vai lá na montanha à noite, onde não tem nem nada, tá escuro, num dia nublado. Liga uma luz pra você ver. Você vai ver certinho a luz assim, ó. E vai fazer aquele círculo aqui embaixo assim, ó. Certinho. E lá não vai ter mais treva. 私たちがそれを理解しなければならないんですね。レベルの低い話をしてはいけません。よくですね、じゃあもう私は未信者と友達になっちゃいけないんですかとかっていう人がいる。そういう次元の話じゃないってことなんですよ、皆さん。私たちがですね、理解しなければならないのはね、光があるところに闇はいようがないってこと。要は私たちがですね、暗い部屋に入ると光を灯すとパッと明るくなるわけですね。さっきも言いましたけどね、山に暗い日に行くと月光がね、夜の光がある時じゃないですよ。ない時に行ってパッと懐中電灯つけるとどうなりますか。ちゃんと見えるんですよ、線がこうやって懐中電灯で。そこのところはですね、丸くこうなるわけです。そこに暗闇はなくなるわけですよ。こういうことですよ。家の中そうじゃないですか。家の中パッと光つけると、今ここの電気つけてみてください。暗くなりますよ。Se desligar a luz aqui agora fica escuro。そういう次元の話なんですよ。私がですね、それら全てを輝かせるぐらいの光があると信じてるんだったらいいですよ。まだ光が弱くて、まだ電池が弱いんだったらちょっと待ってくれればいいだけの話じゃないですか。ちっちゃいところから照らしてあげばいいわけですよ。Se temos a convicção de que a minha luz é forte o suficiente para iluminar tudo aquilo, tudo bem. Mas se a luz ainda está fraquinha, vamos estar iluminando de pouquinho em pouquinho assim, ó. だから、使徒一章八節なんて書いてありますか。エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果て。一個ずつなんです。Por isso que no Salmos 1:8 fala o quê? Jerusalém, Judéia, Samaria. Eu falei o quê? Mas vocês entenderam, graças a Deus. Em Altos 1:8 diz o quê? Senhor, minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, a Samaria até o fim da terra. É por cada etapa. Porque ainda a luz era pequenininha. Foi. 今日の結論です、皆さん。conclusão de hoje, meus irmãos. イエス・キリストを受け入れないと地獄っていう考え方は消してください。Jogue fora o pensamento de que se não acreditar em Jesus vai para o inferno. Jogue fora esse pensamento, porque é errado. O certo é que todos pecaram e todos vão para o inferno. Mas, porém, aqueles que acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, e aceitar como seu Senhor e seu Salvador, ele tem a dádiva de ir para o céu. こういうことなんです、皆さん。すべての人は罪を犯して神からの栄誉を受けることができずなんです。すべての人は地獄に生きるって、これがベーシックなんです。これが普通なんです。自動なんです。生きて生まれて地獄に行く。ただし、イエス・キリストを信じて、神様だと信じて、そして私の救い主として受け入れて告白すれば、その人は特別に天国に行くことができるということです。神様はね、ケチくさくてね、なんでこの人は天国に行ってこの人は地獄行けないのっていう次元の話じゃないんです。Não é que Deus é rabugento e uns vai para o céu, outros vai para o inferno. 普通みんな地獄に行くんですよ。これが当たり前なんですよ。人間は生まれて生きて死んで地獄に行くって、ここまでなんです。O homem, ele nasce, ele vive, ele morre e vai para o inferno. Até aqui é o ciclo da vida. Mas, porém, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. ですが神様はどうですか。ヨハネの14章8節。
6節か8節かどちらかです。神は世を愛されている。その御子を信じる者はすべて死ぬことなく生きるのです。開きましょう。皆さん、私たちがですね、理解を変えなければならないんです。私たちはですね、サタンに騙されてはいけないんですね。サタンはですね、世の中の人たちと教会の中の人たちにこう言って言うんです。神様ってケチくさいね。なんだ、神様信じん人は地獄に行くのか。神様ケチくさいだね。本当に神様そんなことするのかや。こうサタンは言うんですよ。Satanás ele engana as pessoas da igreja, de fora da igreja, dizendo: mas Deus é rabugento, né? Ele manda esses aí que não acreditam pro inferno, é? Deus manda essas pessoas pro inferno só porque não acredita? Mas ele não é Deus? 神様どこにも誰も送りませんよ。勝手に言っとるんですよ。Meus irmãos, Deus não manda ninguém para lugar nenhum, não. Ele vai porque Ele quer. Está indo. Ele só está seguindo os passos dos seus antepassados e indo para aquele mesmo lugar. ご先祖様のね、踏んだ後を歩きながらついてっとるだけですよ。それを私たちはその人に対してちょっと待った。ちょっと待った。そこに行く必要ないんだよ。こういうのがあるんだよ。こういうことなんですよ。Aí nós vemos para essa pessoa e fala: pera aí um pouquinho. Você não precisa ir por aí, você pode ir por aqui. こういうことなんです。皆さん、私たちの人生がですね、何のためにですね、生きているのか。何のためにですね、私たちがですね、教会に来るのか。これを私たちがですね、もう一度再確認する必要があるんです。Nós devemos outra vez rever por que nós viemos para a igreja, meus irmãos. もう一度最後に、重要ですから最後にもう一度。地獄に行くのが初期設定です。変えない限り行くんです。Ir para o inferno é o default. É o começo, é assim, está programado já assim. Quem programou? Seus antepassados. Quando separou de Deus. 誰が設定したんですか？ご先祖様です。神様から離れたこと。その初期設定を直さなきゃいけないんです。Tem que mudar esse programa. そうすれば地獄に行けずに天国に行ける。でもここで終わらないんです。Se fizermos isso, não vamos para o inferno e vamos para o céu. Mas não é só aqui que termina. 神様素晴らしいから、神様本当に私たちのことを思ってくださってるから、天国に来る日まで頑張って天国来たでやったーじゃないんですよ。多くの人はそうだと思ってるんだけども、não é como Deus ele nos ama, como Deus gosta muito de nós mesmos. Vamos falar assim uma palavra fácil. Não é nós se esforçamos, esforça, vai pro céu e eita, cheguei. Não é assim, não é só isso. Ima! 私たちがおるところで神の国が望まれるんですよ。今、神の国の祝福を味わうことが許されとるんです。今、神様の国の祝福とすべての特権を味わうことができるんですよ。Agora, nós podemos desfrutar do reino de Deus aqui neste lugar. Onde nós estamos, o reino de Deus, ele é estabelecido. だから言うんです。戦争と一緒だよと。領土を広げていくんですよ。Por isso que dizemos, é igual uma guerra. Nós vamos abrindo os nossos campos, conquistando o reino de Deus. 神の国をこうやって増やしていくんです。そうでしょ。ここに住んでる人たち、地域がみんな違うでしょ。そこに点とあるんですよ。それがくっついていってどんどん大きくなっていくわけですよ。Todo mundo aqui mora em lugar diferente, ó.
Ali tem cada spot aqui que é o reino de Deus e vai se grudando e vai crescendo cada vez mais. だからそういうふうに騙されないでください。一つ目、地獄に行くのは当たり前だから、神様は悪い人だから送ったわけじゃない。ただ神様はいい人だから地獄に行かないでいい方法をくれた。二つ目、天国に行くまで死ぬ気で頑張って天国に行くだけじゃない。今この時祝福を味わえる。そして私のいるところに神の国が望まれる。こういうことです。 Três pontos, meus irmãos. Primeiro, não é que Deus ele é chato, ele é mau e ele manda as pessoas para o inferno. Ir para o inferno é normal. Mas Deus, por causa do amor, ele nos dá uma maneira que não precisamos ir para o inferno. Segundo, nós podemos desfrutar as bênçãos aqui agora. Não é somente ir para o céu, mas viver o reino de Deus aqui na terra. As bênçãos de Deus aqui na terra. O reino de Deus estabelecido onde nós estamos. Que essa semana seja uma semana que desfrutamos disso, que possamos ver isso, que Deus nos mostre isso, em nome do Senhor Jesus. 今週1週間それを見ることができるように、神様が見せてくださるように、イエス様の皆によってお祈りいたします。